Ay, mayong buntag mga kabudol. O nakataron dire okay, magbudol-budol ta. Hi guys, welcome to my guys. Magbudol-budol ta, maghaon ta og nukos. Nukos nga wa gisugba. Yeah, wa gisugba, gipay babaw ra. Gihapkok. Pero wagi agig kalayo mo ni hapkok nga wagi agig kalayo. Apod tay kinilaw. Kinilaw og naapod day sinugba nga iring. Iring. Bangos. Sinugba nga bangos. Mga untaron na ay tanduway dayon og tani Cox. Kay duha man sila dinay S. Dirita sa RR sa Dangkagan Bukidnon. Da. RR. Aw, Lucky 9. Dangkagan Lucky 9. Dangkagan Lucky 9. Naari taron diri. So diri na punta karon magmukbang ta atong tilawaning nukos nga grabe kalami nga nukos. Humok nun siya nga ako. Grabe kalami nga nukos. Atong tilawan. Na. Atong tilawan ni. Unsa na sa kalami. Dayon atong isaw-saw sa suka. Kini. Ano ya? Naman ka, juice. Sige, kalami. Madato sila ni. Napa din tayo. Inilaw. Kuting dahil akong imo nang isugbang mayo. Apila po mi siguro like video. Inilaw. Bro man ka nadalo. Video niya. Ayaw diha na. Kung mga kauban. Grabe ka busy nila. Tagay din. Kaon-kaon. Inagmay. Okay. Okay. Doon. See you next vlog. Yes.